Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de pâte à la crème avec escalope et champignons. C'est une recette très facile à faire et très rapide et surtout très bonne, bien crémeuse et bien fondante. J'espère que vous essayerez ma recette et qu'elle vous plaira et que vous la partagerez. N'hésitez pas à me mettre un like si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salam alaikum akhawati ki dairin labas alaikum marhaba bikum معايا في مطبخ كريمة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة les pâtes à la crème بالاسكالوب ديال لا داند وشامبينيون. هاد الوصفة سريعة وسهلة التحضير، كتجي لذيذة بزاف، رائعة جدا. نتمنى تجربوا هاد الوصفة وتعجبكم وما تنساوش تبارطاجيوها مع احبابكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير ونتمنى لكم فرجة ممتعة. Pour cette recette, j'aurai besoin d'escalopes de dinde ou de poulet. Pour moi, c'est de la dinde. Après, tout dépend combien vous êtes à la maison. Vous prenez en fonction. هنا احتاجيت اسكالوب ديال لا دان. نتوما على حسب الذوق ديالكم تقدروا تاخذوا الدجاج. لا جي 2 كويير سوب دو بور، عندي 2 ملعقات كبار ديال الزبده. لا جي ان اونيون اشي، عندي حبه بصله اللي قرطتها مرصوات صغار. جوري بيزون دو 200 غرام دو شامبينيون، عندي 200 غرام ديال الشامبينيون. جوري بيزون دو 500 غرام دو كريم فريش ايباس et 20 سنتيلتر دو كريم ليكيد. عندي هنا 500 غرام ديال كريم فريش ايباس وبريك ديال 20 سنتيلتر ديال كريم ليكيد. J'ai un peu de soja selon le goût. عندي هنا شويه ديال الصوجا على حسب الذوق. Pour les épices, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de mélange aromatique où il y a de l'ail, de l'échalote, du persil séché. عندي 2 ملعقات كبار ديال شويه الثومه وشويه ديال معدنوس séché مجفف، ولكن تقدروا نتوما تستعملوهم طريين. J'ai une petite cuillère à café de sel et de d'ail en poudre et puis une demi-cuillère à café de poivre. عندي هنا ملعقه صغيره ديال الثوم وديال الملح ونص ملعقه صغيره ديال الابزار. فغنبداو على بركه الله. هنا ضفت الزبده وغنضيف لا داند اللي رشيت عليها شويه ديال البزار وديال الملحه. J'allume la poêle et je fais fondre le beurre. Je dépose les morceaux d'escalope où j'ai mis un peu de poivre et de sel sur les deux côtés et je vais laisser cuire sur feu doux. غادا نخليه يطيب على نار مهيله. Je vais laisser cuire tranquillement et si vos morceaux sont épais, vous pouvez les entailler. لا كانوا المرصوات ديالكم غلاط تقدروا تشرطوهم شويه بسكين من الفوق باش يطيبوا لكم مزيان. صافي غادا نبقى نقلب فيهم مره حتى يتحمروا ليا يطيبوا ليا مزيان. بين ما كملت هادشي في الطياب غليت الماء ودرت عليها شويه ديال الملحه وغادا نضيف لي بات ديالي غنخليهم يطيبوا واحد 10 دقائق. Là je vais laisser cuire mes pâtes une dizaine de minutes. Quand mes escalopes sont cuites, je vais les enlever et je vais laisser le sucre, ce qui reste dans la poêle, je vais le laisser. Je vais rajouter juste un petit peu de beurre et je vais rajouter mes oignons. مني طاب ليا الاسكالوب حيدتهم وزدت شويه الزبده وضفت البصله. مني غطيب ليا البصله غادا نضيف الشامبينيون ولا كريم épaisse والتوابل. Quand les oignons sont cuits, je rajoute les champignons et la crème fraîche épaisse et les épices. Ensuite, je rajoute de la sauce soja, à peu près une demi-cuillère à café pour commencer car c'est salé, faut voir donc en fonction. انا دابا ضفت شويه ديال الصوجا تقريبا نص ملعقه صغيره. ضفت شويه حيت كيكون مالح حتى من بعد نذوق ونشوف واش نزيد ولا لا. Là je rajoute ma petite brique de crème liquide. Je la mets entièrement et je vais laisser cuire. دابا ضفت لا كريم سائله 20 سنتيلتر ضفتها كامله وغادا نخليها طيب. غادا نزيد شويه ديال الصوجا من بعد. Là je vais laisser cuire et j'ai rajouté un peu de soja. Et après en fonction vous goûtez si ça manque un peu de sel. في الاخر غتذوقوا غتشوفوا واش خاص شويه ديال الملح شويه ديال البزار، نتوما على حسب الذوق ديالكم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه. كتجي لذيذه بزاف وكما لاحظتوها معايا سريعه وسهله في التحضير. كنتمنى ننال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه. كتجي ناجحه 100%. ولا عجبتكم شاركوها مع العائله ديالكم. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Ce plat est très facile et rapide à faire. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. نتلاقاو في فيديو جاي. مع السلامه.